Lamsuko Swrangchati Kokborok Koktwma wa Angron Lobutoko Nimeste Matiri Kokborok Koktwma rok Ngkha Gondashan Rashimi Doluram para Thangui Lama Shramzamani Piaba Salkishan Uluna Tisha Lama Haina Hai Hamia Vitanga Gonda Tishani Shimi Doluram para Thangmani Lama Shramzamani Piaba Nokzaka Shalchini Yagruno Malkong Thanglashu Kaitoya Hamia Ngri Haimani Mangli Botesha Kasoi Paika Ababai Lukrok Tabuk Beleno Jungjalok Laija Jongborni Shikang Tabuni Hapang Lamari Nai, Diri Nai, Swrangchati Shebrinai, Omog Nai Nikok Shamani, Piaba, Habango Family, Bishik Buri, Ngritonka, Abubo Mungsha, Hamkrai Yako Kamiwa, Abuni Bukino, Dakti Tesha Katalki, Lama Shram Nabagay, Koimong Naraka, Kamti Lokura. Jogobon হইতে রচিনি ধন্যবাদ পারাবা সেই দমের দোসাও ওই হই আসিয়া বিকাবরে জাগাওয়া কাংখি মসে 2 নম্বর কাংখি সাফা নেহা বা কন্টেদারে গনা খিয়া 2 নম্বর আমরা বনো কাম খেন হিয়া বনো সাবো কেত্রে কোয়া কা অব কারেন্ট ফিয়া জেন ফিয়া 2 বছর কাথান কারেন্ট ফিয়া Kumania supply to his supply Mokomotica, supply to water take money. Bolamam Hemani Mosla Rolentio Tung Heti Himi bro. Mosla brought to him, would you put on the paper, Hakchan tip him or Buki or Jagana Sasmia bro. Or a Jagana Savaro logo Limukas of a tag bow. Hachi Mas, a long Saka, you can go Hachi Waka Tala take it as to do. Okay, hey, Bolamala Creek. Ke purbe mukhyamantri saha bone ekbar 3 inchi kiya makana limo bat katra niya mukota undok mobo ya ketre bono poriborton te kaham ketre bas na make abono khening to chini mukhyamantri bo develop te bora bung khaya ka chana man kota ande abono bung saga man khening to ni bung khe ai mukhe Rabindra Chudri ke parani bung khe para mak dhanaram para Tahu Mukhyamatri no Tumasan. Sama tu purbe lama caya kui macam pura kaham makne bol lama senangke sakne moto kota lama caya tha. Terus bol siapa nih kemah guna bukti ya ke. Gonda Surabaya noni donuram para pasuk saksan. Gonda Surabaya cini ero. Ini sama 30 दिन 30 उसना. Itu cuy doka aja atas TV saja. 12097 Agartala Jiri Bamjona Shotanti Express Loan Klaizaka Hastri Montri Akra Biplop Kumar Devni Yakrambai Tiri Hakoturi Malkong Kolok Tang Bitri Montri Onsini Boisnovni Yakrubai 12097 Agartala Jiri Bam John Shotabdi Express Loan Klaizaka Tren Tipanishimi Jiri Bam Manipuro Thangai Malai Dam Dog Baino Ashala Panda Chensawi Dipeka Hastri Montriokra Biplop Kumar Dev Pandhakok Shana Thangai Koktwma Thore Biskango Montriokra Biplop Kumar Dev Shaka Thanai Shalrogo Damsani Silai Gobang Jora Nago Dormonogoro Shoguina Piaba Tabuk Otreni Shep Umabai Damsal Shodi Thamsibaino Shipjoro Shoguinai Omohajuto Shep Hakotuni Montri Bokholok Narendra Modini Double Engine Hapangni Samung Butangti Haste Hapani Hampani Buthai Hinikok Shaka Omohai Shep Umabai Shaljibai Tibrani Lukrok Shipjoro Thangpai Khanai Belai Kaham Shep Marka Hinibo Kok Shaka strategic linkage बनेगा तो आप Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Shri Ashwini Bashir ji की वजह से त्रिपुरा और मणिपुर इतना रिलेशन थे जैसे from the ancient time महाराजा की टाइम से अभी भी वो रिलेशन है काफी मणिपुरी वहाँ पे they are settling there and काफी हम लोग का historical site भी वहीं पे वहाँ ने इसको जोड़ के आज से बहुत मतलब it has encouraged not only as the Pratima ji said it is helping not only Tripura and the Manipur it is helping it is connecting the whole entire Northeast तो इसके लिए आप अश्विन जी को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को उसका विजन जो है और just as mentioned by the Honorable Union Minister Manavazari Arkaranjan, the day you promise here that the railway connection between the Imphal and the Malay will be done, then immediately just you simply ask me to write a letter
I wrote a letter, and immediately after reaching Delhi, the Swat issued a sanctioned order for verification of the site and etc. So really grateful to you, really, and it is the Modi-ji teams. What we say we will do it, and the Reddy-ji is here. Reddy ji आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, हमने आपकी वजह से हमने उसको ये मखेल का रीयूनियन केस पाक को हमने डिक्लेयर कर दिया है कि रेड्डी जी आके उसको बनाने का शुरू करेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट से हमने जस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी सैंक्शन अराउंड 5 crores टू स्टार्ट वर्क, तो रिमेनिंग विल बी डिपेंड ऑन यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबको। आपने त्रिपुरा और मणिपुर का एक जो नया जो रीजन कराया ना, शुरू कराया ना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया होता है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। দেখুন, আপনারা শুনেছেন যে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনীজি নিজেই বলেছেন, বলে দাদা আমি আসছি আপনার কাছে, এবং আখড়া এবং কলকাতা পর্যন্ত ট্রেন রাস্তা যেটা আমাদের এক সময় 1200-1300 কিলোমিটার হতো, সেটা মাত্র 600 কিলোমিটারে শেষ হয়ে যাবে। তো এত ডিস্টেন্স কম হয়ে যাবে, হাফ ডিস্টেন্স। তো স্বাভাবিকভাবে তাতে নর্থ ইস্টের রাজ্যগুলো লাভবান্বিত হবে, বিশেষ করে ত্রিপুরা লাভান্বিত হবে, এবং সেই রাস্তা, সেই রেলওয়ে ট্র্যাক যাতে তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ হতে পারে। মাঝখানে কোভিডের কারণে বাংলাদেশ পোর্শনে অনেকটা দেরি হয়েছে, আর সেটা যাতে দেরি না হয় সেদিকে কেন্দ্র সরকার নজর রয়েছে। এবং আজকে উনিই ঘোষণা করেছেন যে আমি ত্রিপুরাতে আসছি এবং আপনার সঙ্গে বসবো, এবং যেই সমস্যাগুলো আছে সেগুলো সমাধান করে তাড়াতাড়ি যাতে এই রোডটা খোলা যায় তার ব্যবস্থা করা। ত্রিপুরাবাসী হয়ে আপনার দীর্ঘদিনের দাবি রাজধানী এক্সপ্রেস এবং ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেস সপ্তাহে অন্তত 3 দিন চলা এবং প্রতিদিন কলকাতা ট্রেন চলা, এই বিষয়ে আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ কি রয়েছে একটু কাইন্ডলি জানাবেন। দেখুন, ট্রেন বাড়ানোর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির কাছেও সময় আছে, আমার কাছেও সময় আছে। তো ট্রেন চালানোর জন্য ট্র্যাক ছিল, তারা এখন সিঙ্গেল ট্র্যাক আছে ত্রিপুরাতে। তার জন্য আমি চাইলেও রাজধানী এক্সপ্রেস ডেইলি চালাতে পারবো না, কারণ কি হামসফর এক্সপ্রেসও আসে, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসও চলে, ড্যামো ট্রেন, তারপর জনশতাব্দী এক্সপ্রেস, তারপর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, তারপর আমাদের দেওঘর এক্সপ্রেস, তো ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেস, এই সবগুলো ট্রেনই রাস্তায় চলে। তার জন্য অল্টারনেটিভ ট্র্যাক যতক্ষণ পর্যন্ত না হয় 7 দিন সব ট্রেন চলুক তার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। আমরা বিভিন্ন জায়গায়, হামসফর এক্সপ্রেস ব্যাঙ্গালোর দিকে যাচ্ছে, রাজধানী এক্সপ্রেস দিল্লিতে যাচ্ছে, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস কলকাতার দিকে যাচ্ছে, তেমন আলাদা আলাদা দিকে যে ট্রেন যায় ত্রিপুরার লোকেরা পৌঁছে যেতে পারে সেইভাবে রচনা করেছি। এবং আগামী দিনে যখন আমাদের অল্টারনেটিভ ট্র্যাক, যেটা ধর্মনগর হয়ে সাবরুম পর্যন্ত যেটা সার্ভে হয়ে গেছে, সেটা হওয়ার পরে প্রতিটা ট্রেন প্রতিদিন আমরা দাবি করতে পারি, না হলে এইগুলোর কোনো ভাবতেই নেই। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার কাছে অল্টারনেটিভ ট্র্যাক না থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আসা যাওয়া দুইটা যে আলাদা ট্র্যাক না হয়, সেম ট্র্যাকে আসবে, সেম ট্র্যাকে যাবে। তো তার জন্য সময় চাই, ওর ট্র্যাক খালি ছিল, তারপরে আমার মালগাড়ি রয়েছে, প্যাসেঞ্জার গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে, তো সেগুলো দেখেই আমরা ট্রেনের ব্যবস্থা করছি। আর আগামী দিনে যেটা ধর্মনগর কৈলাসহর পেচারতল যে পেজ আছে সেটাও আমরা প্রস্তাব পাঠিয়েছি, সেটা রেল মন্ত্রণালয়ের কাছে পৌঁছে গেছে। আমাদের বিশ্বাস আগামী বাজেটে সেটা নিশ্চিত গৃহীত হবে, এতে কৈলাসহরের লোক। आज मणिपुर और त्रिपुरा के बीच बहुत पुराने संबंध है, कल्चरल भी है, वैवाहिक भी है, और इस दोनों को आज नरेंद्र मोदी नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार ने रेल के माध्यम से जोड़ दिया। थानाय 2019 बिसिव सीए बिनो कासना बगुजु तो त्रिपुरा सरक लाहार अंकलाय मने फियाबा आसानो थांनाय 2019 बिसिनि 4 जानुवारि हाइकाबा 1 जानुवारि वो खरक बा सिक्लारक टीएसआरनि जवान रंनि गुलि बाय कगजागै सागदुखमा माने आबनतिना आसानि सिम कसम सारनि पाले जागै दंगो थानाय 2019 बिसिव सीए बिनो कासना बगै जतो त्रिपुरा सरक चबा खायमानि लामा कासुलायमानि हाकतनि कतल कतल आदं बै मालायमानि बाक्साबा नायमथारो बै रबरब जांमानि
Afro 2019 bisini 4 January hayakeba 8 January bo madam bari bo nesuni ringzema bai lama ka solaimre joto tipra sara phiaba afro tiesar jonok bai khorok ba goli khaijakmani asa simia ambulance markhum ba ke sak hamnogo tlangmano kasui butok khlaimani tiesar jawan da asal tabuk bisiburum kosom sal hini parai jagote sini jago abahakena tini jasalo thanai salni haiki dostam kamio TSF ni ringzema bai kosom sal parai jaka te khaduma phungraka asalo thani majaka TDADC hapani CEM Purnachandra Jamatia Chairman Jagadish Deborma abona karibo MDC te dipramothne adong rok te TSF ni adong rok media fraternity Narok Saimano 8 January tini hai salo 2019 no o jagawono madab kamiwo seng 11 hours TSF ro strike claimani salo peaceful protest khai tongmoni jorawo sini sakawo armed forces ro silai kokmani phole sini borok 5 jona bullet injury inka kiaba tabuk phano a borok rokno kahamke compensation rezaigya abuni bagi je culprits rok borbo tabuk bo punishment mania kho जों अबनो डिमांड खालायो आगिनि सिमिनो जे बुलेट इंजुरी इंनाय ताइ बुई जे इंजुरी इंनाय रखनो जों बरकनो कायसा फेमिलो 50 लाख खाय कम्पेन्सेसन सानो केबा आबो ताबुक कुनो फानो खायजायखो केबा जों ओ जागा साताय खालायो सिनि महाराजा नि लिडारशिप ताबुक एडिसो तिप्रा हापां गभर्नमेन्ट खामानि यागुलो आज बुलेट इंजुरी इंनाय रखनि बिसिङो बाक्सा बर रखनो चाकरी रोजाखा ताइ रखनोबो रोजाकनाय ताबुक जों अबसे पास खालायनानै मुसंगो तिनि अ जरावो सीए नो जों त्रिपुरा हावो जों कुनो दिनो गसि नागलाक ताइ गबो गसिगलाक सिनि त्रिपुरासा दफारक त्रिपुरानि जत्त इन्डिजिनास बररक अ सीए नो गसिया ताइ अबनो गबो गसिगलाक तिनि अ जागावो जों साइमानो सिनि कसाम गोबांमा एक्स टीएसएफ नि बिसिङो फाइ मानजाक फाइका सिनि सिनियर रक दंगो जों ताइबो साइमान खासिनरो एडिसि गभर्नमेन्ट नि ताबुक जे हापां सालुगै तंनाय रंनि बिसिङोबो बर' फाइ मानजाक खायनाय जों अबनो जत्त चिनि बर' रंनि साकाबो जों पास खायनानै मुसंगो अ सीए ताबुक सीए आफ्रुत सीए बितंमानि अबनो जों गसिया ताइ चिनि अ बर' रक अबनो कुनो दिन गसिया केना जों थाङै आं नरनि बिसिंतै जत्त बर' रकनो तिनि अ पार्टिसिपेट खालायनाय रक चासालो बुबाग्रा खर आगुनि दसर देब हुकुम हलनागा कायसा सिगलारनो तै फुरुमं पान्दा हायाकेबा इउटिनि बखालदे कायसा लामा फुरुमं पान्दा खालायजाखा त्रिपुरा सादा फानो मोथांगि नारना बागै चुबा चुरिना बागै गोबां जुदा मथा एनजिओ रक बदल हासायखा तै ताबुक सामुंबो खालाय दंलायो आबो हायकिनो कते कायसा बदल हायकेबे एनजिओ मथा आसायखा UTF ni naharmo dofano jongjalo klai tongke dofano tisanani dofani khorosa suk bilmano klai tongke sak hamyangi tongke rungsungna musungui jongjalo klai tongke salbrom byakti sawai bwskango agoi chuba suridani abo haikino bisikbri rongbui lugu hoda dofani engui samong khai tongo abo haikino tini chasalo bubagra khor agun dosrot bogon hukumu holnago hastini tiprasa sikla sikli ronati kaisa lama phunumani panda haike jerok civil service thangna musungo boroknoti kaisa panda khlaijaka asalo hastini kereng amsini juda course pori pajak sikla sikli rok manjak phaibika borokno karibo tiprasa sikla sikli rokno thinang kejeng khlainani bagai borokno lama phungno bagai manjaka UTF ni kasko sojol deborma senior TCS grade 1 officer Budulian Rankor Tidosor Dev Memorial Rengno Kotuni Dr. Abhijit Deborma akosok asali pandabo manjak phane adong rok jerok IS, IPS, TCS, TPS ngna musung jago porokno bahike porna nangnai bahike kuchuk asuk thai dahana nangnai abonoti kok sawi sukrubi khnarika asuk simia tebo saimanka TCS, TPS ni bagai khorok sara pasini ni silai kebang sikla sigro registration khlaika te IS, IPS ni bagai khorok sara neji ni silai kebang sikla tiprasa sikli rok apply khlaika jerok UTF ni free coaching nahanai borokno khakho riboi te jorano magana khayaboi kahamke sakthari pornabo koimonglarkha
जों दिनै सिनायथि प्रासा सिख्लाफोरनो जारा सिभिल सार्भिसनि प्रिपारेसन नावै दंनाय बा नानानै वानसुबै दंनाय बरकनि बागै खायसे वार्कशप बा ओरिएन्टेसन प्रग्राम सिनि पान्डानि नाहार मुङावनो जोंनि सिख्लाफोरनि बिसिङाव सिभिल सार्भिसाव हाबनानै तेबो गोबांखे हाबनानै बागै जों मटिभेट खालामनानै बरकनो गाइडेन्स होनानै बोसकांनि सालगाव जों सिनायथि प्रासारफोरनि बिसिङाव गोबां संथाव जों जोंनि सिभिल सार्भेन्ट जों मुगदानि मुसुं हायार बुस्थु TCS, TPS, जोंखा जेमन IAS, IPS आबहाय जोंनि सिभिल सार्भेन्टफोरनि बिसिङाव हायार बुस्थु जों मुगदानि मुसुङाव दाबो बेरायखोनो कम जों गाबोनो तेबो बांग्रोनानि मुसुङाव अ सामुङाव सिनायथि प्रासा सिख्लाफोरखौ मटिभेट खालामनानै बागैनो दिनैनि मेनलि सिनि पान्डानि नाहारमुंखाय जों अलरेडि TCS ता TPS नि बागै दा IAS, IPS नि बागै 200 जन हाय सिख्ला बा 200 जननि गेसा गोबां सिख्लाफोरनो जों रेजिस्टार खालायखा बरकनि क्लास खोनानि सिनि जों जेंनानिबो थांलै दङ बरकनो जों गाहाम कोचिं इन्स्टिट्यूटनि स्टाडि मेटेरियल्स रोमानि लगे लगे नांमानि जत गाइडेन्स जों बरकनो रुनानै थांलै दङ बोसकांनि साल' जों आसा खालायो अ सिख्लाफोरनि बिसिङाव जों तारमाने गाहाम जों सिनि सिभिल सार्भिस रगो जों नुगैमाननाय सिनि सिख्लाफोरनो ताइ दिनै सिनि पान्डाव अलमोस्ट 200 निस्लायबो किसा गोबां पार्टिसिपेन्ट सिनिथि प्रासा सिख्लाफोर पार्टिसिपेट खालायखा बेलायखोनो गाहामखा जों कक सालायखा बुचिलायखा नांमानि गाइडेन्स बरक मानखा बोसकांनि साल' जों अबनो देबो कन्टिनिउ खालाय थांनाय आर सिनिथि प्रासारकनि बिसिङाव अबहाय कुनु NGO रकनि याक्तै अबनो फैलां खाना अबश्य मास लेभेल सिनि सिभिल सार्भिसनि एसपायरेन्स रकनो तुयो अबहाय पान्डार खालायजाक माने बा अबहाय सामरगो याप्रि माने जों आलकातेबो तिरफ्राव जारा कतर कतर NGO नि सामुं खालाय दंनाय रकनोबो जोंगाबो आपिल खायनानै मुसुङो जे नरक अबहाय इनिशिएटिभ तुबुय बोसकांगो फायलायजादि ससिनिथि प्रासा सिख्ला रकनो जों तेबो गोबां नाम्बार खे जों अबहाय सामरगो एनकारेज खालायमाननानै बरं गाइड खालायमाननानै लामा फलबाय Farboron je prongna je yak research YouTube ni bude free ra coaching prongane prongna borokno free piaba one time kaisa 100 taka khai registration fee sengna harjaka tai bad baki ke bebak no borokno free tongnai aro tai khoksa puisa borok paid khlainani tai nangla yes study materials borokno online o mudo serjaknai ba karon oro sabrum kumarga biluniani tongo borok physically phai study materials langnani possible ya borokno bahai ke marna sen online ni mudo abono scan khlaiye sen borokno maya phanna so scan copy no print out khaina thani borokni kisai misa rang bainai abosno otherwise coaching ni bagai borok tai khoksa puisa borokni pocket ni borok sengna tai renanu je IPS IAS dong ni ba je preparation khane borok no kai dil phatar hasto borok prongjana na tripura tonga borok no prongjana borok no je study materials jaknai abong ka Delhi ni kaisa one of the top coaching institute in fact India ni one of the top coaching institute best coaching institute ni study materials borok no jaknai phiaba borok no je coaching rajakmani abo hungkhe partly seng tamnai abo hai professional coaching institute ni direct coaching class so borno participate khaijakna tai sini senior TCS brother Budilian sini UTF ni senior mem advisor bini bisingtina mentally coaching ni samno jeng khlainai tai khlailai thangnai tai complete je samung bosor kaisa ni 12 mas ni samung no complete khlainani bagai jeng 7 lakh taka ni kaisa budget jeng yagona harina jeng team UTF o samung ongkhor laika o samung no jeng every year jeng continue khlailai thanglai boskangni salogo tebo गोबां तिप्रासा सिख्लाफोरनो जों नुकनानै मुसुंनाय अबहाय सामुंखौ बरक पार्टिसिपेट खालायो बरकनि तारमाने सिभिल सार्भिसनि जे प्रिपारेसन बरक हेल्प नाथो ताय नायमानबाय first of all, black and hamba ini YouTube ni salah satu blog semua bahaya sih. Mani bagai sini first of all IPS, IAS, TPS and TCS ni bagai semua free coaching ni bagai nai salah semua pelajaran counseling kai nai. Ini je selected person but the selected ya pun aja interested person orang ini orientation workshop ni kau jaga
tini kobangma sini DCS officer sar song khaina chino encourage khaika bahai bahai ke porina nang sino tini saka tuno chin Tripura sar ni bagi belai step kaham totally free sino je ojaga wo sino job to chini je nangpung mani mani wi tongo chini materials kobangma pori jangnai brok chino provide khainai aboni bagai nyai chino jaga tini inform khaika sar song aboni bagai jotono no mane invitation ni kha je registration khaya bo registration khaya rong ko khai ma jap ni bagai chini India ni number 1 je coaching Bajirao and Reddy ojaga ni chino kobangma material rong rinai ni sakar sar song tini and chini DCS TPS rong bagai bo je chini Tripura ni je coaching centers club science oroni kobangma materials rinani ni saka sar song gabon bagai tini belaka hambai bongno chino semri mani bagai tangai gai chini kobangma borok Tripura sarok rangri je grui rong ni bagai bo mane brok obahai sep khlairi mani bagai tangai gai ranggenang rok to kobangma coaching center ro thangai dialio thangai poriman o chini borok rok to porimaya baksa je para bisingo tongnai rok baksa ke sibusia abahai no brok kobangma mane obahai brong ni kobangma YouTube channel te Facebook page te kobangma brong no aware khai tongo te je share no ba shiri tongo aban bagi sarsono belaka hambai Nini mungkai? Ani mungkai pinggir deparma. Bodoh pori? Ang master degree complete khaika Tripura University wono kai tabo iko IS IPS tim bagi nai prepare khaito. Bos hajang na tu? Ani kai Bengali subject tu yang master degree complete khaika. Nok mungkai? Hesamara. Nok tini o jaga tam ni bagai phai mani. Tini song phai man ke ni je United Tripura Forum by UTF sing Tripura sarong ni bisingo je civil service ro je attempt ni musun pangano rang kuring manok ni bagai mukhung no sugia ni bagai rimanya ban na hari sini UTF ro ini bro kaisa samung mutang naka ro ni bising tu je subasu free coaching apni bagai chung phai gatina ro chung ke koila sor ni raidun kamini phele mani chung khoroktam chung belek khatungo ei tong thogo apni bagai chini UTF mothar maba belek hambai especially sini je president UTF ni sar sojalno ei chung bangma Kokborok khnaka tei chung skang bo khaklayo ei chung tinino preparation monhanga ei chung TCS TPS tei IPS IAS rong ni bagai ei chung Tripura sarong ni bisingo borok je buskang ona harmo amane bagai chung tinoro sokpaika याफाकले न कबंगनाय सिनि हास्तेनि तेबो सिनि Tripura सिक्ला सिक्लि दं न बाहाय UTF न फेसबुक दं फलो खलायै बरंनि गोबांमा जे नाहारमु दैताम नै स्किम हायन आबरं न इउज अपरचुनिटी दं जे एक्सेप्ट लेना बागै हामबाय Tong naro je o coaching moda poila coaching khlai thanga thona. Abono sini poila. Boro poriman agyo. Ang kito je sini oro Nukuti district RKM college no poribo graduate ke gajano 2015 no etai an takuk swari bon kito tabu at present no barono thongo ragot to dago tai bobo graduate ungjak metau ke master degree khlai to abaita Devini Kanuatia ang IS IPS ni bagai prepare khai tonggo ngeta UTF ni hate tai free coaching mangka oron hate tai bo kaham sujud jangnan ni songo ngeta bo sar song asuk kosto ke phumani borno sing successful ngi phununai amo haiwan sing agire go tabu do mane IPS IS coaching ba tabu coaching poila khlai na amuni sikang khade khlai ka tabu poila khai prepare khai tongo sar song jokan de sujud re ka sing borno o sujud ni hate sing hamke porwini kaham ke exam nai ni wan song nok khai ani nok ke gorsi mong Devini Kanuatia Tini tasalo telemo de hodarai kamiwa halok ter changsawri jakha halok tamuni bagai khanyanangkha Tripura sarni bisingo juda juda lamati phelai tongma nokjagai tongo kaiji jugo hodani bisingo thamcha khai phungna bagai o halok ter khlaijago Mizo Naga rongno tribal hinpono brongni sinimung tongo phia Tripura sarni khai sinimung kaisa khlai sinirijagma manyako halok ter taklai bisi bai waito khlaijana thangai tongo abo bisi burum burum khaijago taklai bisiwo tilemura amsayo khlaijangnai 3 January talni 4 salmaribo Tripura sarni sinimung kaisake siniridani bagai o halok ter khlaijago halok tero hodani bagai jerok kaham samung khlaika brongno sokatbo yafarjangnai thanai bisirogobo hodani samung tanai no sokar yafarjaka Kranedi halok tenoti panda regional committee ni kasko Dr. Bijoy Devarma tamakok saka
যতनो खुलुमखा तैप्राहानि जत पंचम त्रिपुरी समाज तैप्राहानि जत समाज तिनि सिनि हालक फेस्टिवल तिनि निसाल जों तमानि बाङै हालक फेस्टिवल माखायखा अबनो किछिचा शर्ट खेसानाय तैप्राहानि जत जों 1949 नि सिनि सिनि 5000 बिसिनि सिगां सिनि राजाराव 184 जन राजा ताबो 186 जन राजा अंगि दंगो सिनि 1949 नि सिनि सिनि ओ हालक जे बलायमोनि जों अरे परे ओं थांमोनि इंडिया बाय मार्च मोनि यागल अरे परे ओं मोनि बिसिङो जों 2017 जरासिनि हालक बलायमों जों करिखा पंचम त्रिपुरीराव बनि बसिनि लालिया बा ताखौ बाय ताखौ सिनि लालिया आं तमानि एक्चुअली जों बुमा मासानि बसा बुफा मासानि बसा जों माइतक तक सानि माइचानाय मैतक तक सानि मैचानाय जों जत बुमा काइसानि बसा जों ताखौ बाय ताखौ बनि बाङै जों 2017 नि चिनि जे चिनि हालकनो जों हाय हाय जों करंलायनि बाङै तैप्राहानि जत पंचम त्रिपुराव बाय चिनि ताखौ रबाय जों सिनि लाइफियानि बाङै जे जों हालक बलाय फालिमोनि अ हालक फेस्टिवल का आगिंका हर्षबो जन बा सेंहाबो जन हनै जे राजा जत चिनि तैप्रा हदानो पंचम त्रिपुरा नरिंगै बिसिओ आइसा ताखौ बाय ताखौ मालायै जतनो काहा हाया बाहाय सभा तमा अंटं जत हदा नरिंगै हदानि अक्रा नरिंगै माइसारावै कक सालायमोनि अ साल कमाइन थांमोनि 1949 नि सिनि 2017 नि सिनि हाय चें फैयो ताबक जरा हाय चें लिपिका जों बाय जों करंलायनि तैप्रासा जत थासा खलायलाय मङै चिनि सामु तिनि जरा चलाय दङ आनिखौ जत तिनि अ पान्दाबो नारय मतमलै सात बबाग राजे फानि खामना फराफैना bubak borna chon ni jon to chung narwai ring khabana narwai jon ta okra hinoi hengkai tabo kuchu ko function sopai ko hengkai chukha khlai bo sopai noi hne chukha khlai to hobe amader tripuri উপজাতি আমরা ত্রিপুরি 184 জন রাজা এখানে রাজত্ব করে গেছেন 5000 আমাদের ইতিহাসে আছে যে আমাদের 39তম রাজা तिलुचन चंगजान चंग ककब्राय नो सुब्राय बहुत इंद्रप्रस्थ थांगय युधिष्ठिर मालायखा जे पंचपांडव निरागय जुस्त सुइजाक दङ बरक कसाम राज अब तामचिनि कगिया जों साम साम कगिया राजमाला सुइजाक दङ राजमाला कैसे रिकगनाइज कैसे लाइ बुमा भाई जेर राष्ट्रंगी इन हिंदी ताम हिंदी जेकम गबो আকবর नामा है जे हिस्ट्रिकल बुक अब तुइनो এত ঐতিহ্যময় একটা ইতিহাস এটাকে মুছে ফেলার জন্য এরকম অপপ্রয়াস কেন আমাদের প্রতিদিন অপমান করা হয় উপজাতি ট্রাইবেল বলে সেটা বন্ধ করতে হবে আমরা ত্রিপুরি আমরা উচ্চকণ্ঠে আমরা বলতে পারি যে আমরা ত্রিপুরি এবং এই পরিচিতিটা তুলে ধরার জন্যই আমরা এই হালক ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করেছি আমরা যে 20টি যে আমাদের যে হদা আছে আজকে আমরা সবাই একত্রিত হয়ে আমাদের পরিচিতি আমরা তুলে ধরব আজকে আমরা সবাই আনন্দের সঙ্গে আমরা এই দিনটিকে যাপন করব এটা শুধু আমাদের এমভিডব্লিউএস ওয়াইটি টিএনএসএফ বা এই এবিটিএস এর নয় এটা সবার অবনিনি আনি বিনি যতনি বকেন চিনি দফানি ফেস্টিভ্যাল হালক ফেস্টিভ্যাল যতনো হামবাই খুলুম কাতেছে তাজি অগব বসাচুই বাময়াগল বসাবাই সাইসাবাই লখং মানৈ kelek khlai ma tonglia talji ogo busa chui bamaya globo busabai saisabai nukhumuni kelek khlai ma tonglangliya bana bagi bo jingjal bamaya globo jingjal khlaino o haingno yakare ma thanga tabo kapal haimeni bagida eba shak haimeni bagida eba bar thani deraja gaida thimani ba klaikha sumu asai tongo lukurongni khugo Patimung Dolai District Ambasha Bakhakste Joel Sara Amchai Mosurai Parawo Tongnai Khungchan Nukhuni Koktwma Barane Bagai Tlangmani Kolai Hospital lo Baimalia Tlanganangkha Agotala Jibi Shakam Nogo Dabarung Riang no Barane Bagai Tlangjaka Agotala ni Jibi Shakam Nogo Normal delivery Klaimalia Shijar Khanyan Nangkha Bari Pai Nogo Boshogikya Phiaba Haino Hai Bhok Samabai Shak Deramabai Ngai Kolai Hospital lo Tlangja Phika Paithago haino hai jibe sha khamnogo rohar japhiuka tei jibe sha khamnog nikhe nogo kathang kifili sokpailia dabarung riang
tabok sumungke hai daborong riang ni saksa ni bagi da thikya eba khe bar thanibo share khala thanibo derawi thikya sumung asa tongo lokron khawo poto belja tongkosong 3% tali khawo hake mangda sijama kalaikya hake mangda thne kalaiba sinai samo asa ja khainai di bufane khoktuino plane simi pathak jora bahake thike daborong riya Chari ke prothom ke chini oron no unismiyo kule hospital delivery khaina bagui langkha langmani pore won ke oro doctor check up khaini ha check up khaini hangkai oro সম্ভব only hai hiso ngkhangkai GB hospital refer na nangnai noi refer kago sui alto gari bai pathagor horka oro thangte খুব কষ্ট খাইনি থাকা রুগীবো হাইফোনা আরো থাঙ্গই যখন বটি নাজাক মানে উলংখাই ট্রিটমেন্ট খাইকা ট্রিটমেন্ট খাই মানে বাকি অব পাইহাংখাই উরুমবতি লাংজাখা প্রায় আরো মোটামুটি দনখা সা হর আयै তাইসা 3টা 3:30 ni সময় রাও ওংখাই সিজার খাইনানি বরাব তিয়া ওংখা তিয়া ওংমান ওংখাকে ও সিজার খাইयै আফি টিকলাयै পাই খাইনখাই ও আফি নংখা ইসিরমো ইয়াফাरै হরখা ও আনিব্রি ইয়াবো ওংখাই ও রুগী নংখাই হেলা বাই দুমই ডেলিভারি রুমো তলাংখা ওংখাই কষ্ট খুব কষ্ট খাই সইयै দङ हाइफोना आंनो सावो बावो आं आंनि बहुत सावो अमो हाय अमो सियावबो अमो हाय सावो ओंखाय आं डाक्टरनो मालाय साखा सार चिनि रुगि अमो हाय ओंखा तामो बेबस्था माने हाय ओंखाय ब्राव सावो बिनि सागो गेस बो दङ जन्दिस बो दङ हाय दङ तामो राजाक माने बाकी साबा सायदै हाय होनै सावो बेबार माबो दङ 원전에 부sun거 안 어네 기스타 칼레타 하이프나 어버 인젝션 실렌 망 저리고 타고 미모 나인 한kai 라이너 어러 엠네 사이트 퍼슈티 하자니 가리 바라 짜만 노만 한kai 소토 파사토 하자니 뭉사 하나 구르이 상리야 뭐자가 집이오나 퇴가 게 집이오이 어 아라나 통카 통노 한kai 너로 거진 동카라 20 तारिख 21 तारिख को सीजर फ्लेमाने चिराय कांखे देतालाव बुमांखे एकतालाव कांखे 29 तारिख जरा जोनो तंग 29 तारिख नि ठीक तीनटा नि समय के जोनो शुटिंग और हरका अच्छा रिचार्ज खाका एबर जे समय रिचार्ज खाबरो के बहुत ठीका थुया कोना अच्छा जों नको फायखा गाडी दुइ न फायखा फायै 29 तारिख को खांखे हसा थोखा और हसा थोखांखाय भोग साखा आरन सिमिना पे भोग खुलिजा अच्छा खांखाय और गाड़ी काटे कष्ट खूब कष्ट बायगि फेगाता अच्छा तुलु के अच्छा बजागा थानाय उनको दं और नगो फाय माने आयाम सिमि 29 तारिख को जोनो लामाव दा थुया लामा थुया को थांसि अच्छा खांखाय फायखा फायै हसा थोखांखाय हर आयै आंनो साखा बाबुआ आंनि बहुत बे थाखै सायै कष्ट खांखाय 20 तारिख ता अदिनंखाय 20 तारिख फुङाव खांखाय ताई गाड़ी खुंसानावै उला हस्पिटाल ताइसा थांफिखा अच्छा थांखांखाय और अब सिरिन बाम खुंसानावै अबले खूब कमिया जे सिजा फेमा जगह आरो जगह न ताइसा थांनानै रेफार कागज ताइसा सुयो अच्छा नर थांगाय परे ना थांगाय तमसाका 30 तारिख ताइसा जों और जीबी अस्पताल भर्ती खाइका 30 तारिख भर्ती खाइखांखाय ओ लेबार रूम मतन जाखा प्राय आरो तनमा मानुया माइबु माचालिया कष्ट खाइ ओ मखलइ दिंगा सिडोन खांखाय और जे समय इंजेक्शन बिथि पेनानि सिमिसे ब्राव रेङै जोनो लाहारो अच्छा तेरे लिए कोकबरक कोक्तमा आसनो ले कोकबरक कोक्तमा ना जानबो चोय बोना थले सांगजाति